Pili, kahon, talon. So aliens, mananalo ng challenge na to ay mananalo ng Bookworm Explorer Limited Edition. So, let's go. Player number 2, Moises. Parilinan! Huli ka! Okay. Okay. Oh! Nyo! Tayo nyo! Lapit ka dito, Kote. Lapit ka, lapit ka. Oh, lapit ka. Tirahin nyo! Tirahin nyo! Oh! Tira din ako dyan. Parang umikot! Sige! Ah! Round 2. Ikot tayo ulit. Tira! Tira! Sakit! Aray ko! Dito na lang! Tira! Ay! Andali! Okay! Ayun na, ayun na, ayun na! Tira! Tira! Uy! Aray ko! Ay! 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 Dali! Ito na! Ay! Tira! Uy, oh, smooth to. Smooth to. Smooth to. Smooth to. Smooth to. Oh! Let's go! Let's go, tira! Tapos na ako! Aray ko! Ang sakit! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Alien pa rin ang nanalo. Sino susunod? Game! Round 3! Aray ko! Pressure! Headshot agad eh! Uy! 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 Aray ko! Ang nanalo! Matthew! Alien Armies! Sakit! Sakit nun ah. Alien Games! Sakit nun ah.